नमस्कार जय जगन्नाथ आमर आउ एक वीडियो को आपण मानक स्वागत हेले कौन हो आपण टे सब्सक्राइब करना आउ शेयर करंतु लाइक भी टे करंतु मझे मझे कमेंट भी टे करथे वर्तमान देखिबा संपूर्ण वीडियो छुआ चाहू चाहू कोरोनाटा 2 वर्ष पूरा हैला एई कोरोना महाप्रभुक पई परा मु आज मैट्रिक पास करछि जहान गोटे प्रभुंकर गोटे बाडे फाटे पाळिबार ना 2 वर्ष हैला गोटे प्रभुंकर देखिए टे सांग मान को फोन फोन मारे आओ नहीं हाँ सुकुटा भाई ये गोटे जन्मदिन पाइल था केते किस खर्च हो अरे कौन जगह करियो कि रे अरे से नरी प्लाजा पाखर करथांते केते कोन खर्च हो अरे जदि तू भल रक जबरदस्त रक जदि करिवो टका 50,000 खर्च हबो जदि टाणी घुसारी करिवो टका 10,000 जीवो ना ना हमरे नॉर्मल दरकार बेसी हाई फाई पैसा केउटा आइबो कहू सब जे तू पैसा केउटा आनिबे बापा कतरु पटे कि नै आसी केउटा आनिबे कि साउ दबो के बाप रही छी एटीएम आउ के दो तो पैसा आनी कि मते पटे दे मु सब काम कर देबी हां 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 ठीक अछि हाउ ताने रोइले हैं हो पूरा जोड़िबो कोन पाकरिले मन उड़िबो चाहू चाहू वर्षटा मोर सरी गलानी टाइम हे रानी जिबा पुछा पुछी करिया से पवनाटा को टिके कहि दिनी जाई कि टिके दुकान आड़े जीवो केते जे भिड़ एबे काई देखा नाही लागुनी काई से जीवो हे जाऊ न जाऊ मु जाई मो कामटा कर देमी आ पवना ए बाबा पवना सुनु भी नाही टुकाटा हमर हट किया हबन पूछे निजे निजे जहा काम करी निजे निजे करिवो बापा बापा बोलो भाई को कहीं डाकचो तो भाई किस करछु बापा से तो सोई के उठे नहीं सुईजी बे से गोटे 10 क्लास पास करिन तो मते लागु जे सरकारी चाकरी पाई गलानी बुझिलु ना आ किछि होबन ता देखि ता बौ को कहू माछ भात खय दो तार तो देइछि आजी हौ तू जा जा पाठ पढिउ जा आ तो भाई के मन को डाकी दउ जा भाई आ तो बापा तो गोटे ना देइछि बो ना सा दे उड़ौछु से मोर बाना Dad, what are you doing? Why are you calling me? ए बापा पवना रे तू ये किस कहलु ना चुबेलु रे Papa, I am not under matric. I am matric pass. चुप साला 10 थर परीक्षा देला पर मैट्रिक पास करछि साला ता फे कोरोना जुगुरु पास करछु और इंग्लिश चुबोछु Okay, Papa. Now I am talking in Odia. हां बे तो से पार्टी की भल लागियो से भाषाटा तोर हाँ बापा 10,000 देलो किस कहलु 10 बे 10,000 टका किस करिबे बापा 10,000 माने 10,000 मु किछि सुनिबिनी तमर एत कथा बुझिया दरकार नै तुम खाली पैसाटा दबो मु भी किछि सुनिबिनी मु भी चलिनी मो काम रे कियाडी जीवो बे तू छाड़ ना बस छाड़ ना बस छाड़ ना 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 छाड़ीबिनी पवना बापा हौ छाड़ देनी जाई कि देखाओ छोड़ा एटी माँ पुओ धंदा लगे 10,000 गछर फल मु शुणी मु पळेमी आज भाई हला जुगा नहीं गला नहीं भाई भाई कटी किस करछु भाई बापा एथर जाई कि देखाओ ए बापा तुमे चढ़ी देलो हो बापा एबाटे सिना चढ़ी देलो हो एबाटे चढ़ी के देखो अरे नारे नारे जल्दी साइकिल चढ़े देवी मो कूलटा बुड़ी जीव रे बापा अरे कूल तो तमर पछर बुड़ीबो आगे मो कूलीटा सुकी की झड़ी जीवो तो पवना सब कथा ठीक जे तते 10,000 टका देबी काहे की देमी मते कहूनु ओ हो बापा तुमे किछि बुझिया दरकार नहीं खाली एतिकी जानता गोटे बर्थडे पार्टी अच्छी आ जा कर बापा रात 8टा बेलू नरी प्लाजा पाखे आसी पहुँचो आ तुमको जरा बार बार कॉल मारते पड़ोनी ठीक टाइम आसी पहुँचो है ओहो किस सजेला बेहरी पूरा 200 टंकार पूरा माइंड ब्लोइंग सजे बेलून कला मारिकी पूरा मन खुशी करदेला पूरा 150 टंकार केक गोटे आनी 200 टंकार एटा डेकोरेशन खर्च हो गला आउ रहा जी टका टंका 1,500-2,000 टका भितर खाଇବା ପିଇବା सब खर्च हो बाप को चंदी की आनी 10,000 टका
ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ 8,000 ଟଙ୍କା ରହିଲାଣି ଆଉ 8,000 ଟଙ୍କା କଣ କରିବା ଏ ଖମ୍ବ ଉଡେଇବା ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡାକ କିଆଡେ ଗଲେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁଡାକ କିଆଡେ ଗଲ ଭାଇ ଆସ 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 ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଖାଲି ମଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେପଟେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଯାଇଛି ଖାଲି କେକ୍ ଟା କାଟିବା ସେ କଥା ସବୁ ଠିକ ଯାଏ ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୋ ବାପାଟା ପାଇଁ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ ବସ୍ ତମେ କଣ କହୁଛ ବାପା ଆସିବେ ଖମ୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ବାପା ଆସିକି ଏଠି କଣ କରିବେ ବାପା ଯଦି ନ ଆସିବେ କଥାଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା ଯେତେ ହେଲେ ଇନଭେଷ୍ଟର ନା ଆଉ ଟଙ୍କା 10,000 ମୁଁ ମାରିକି ଆଣିଛେ ହେଇ ତ ବୁଲେଇ ଆସିଲେଣି ପିଲାମାନେ ଆସ 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 ଆରେ କଣ ପ୍ରିପାରେସନ ସରି ଯାଇଛି ହଁ ହଁ ବଢିଆ ଠିକ ଅଛି ଖାଲି ଖାଲି କେକ୍ କଟା ବାକି ଅଛି ଆଉ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ତ ଛିଡା ହେଇଛି ଆଉ ଆସିନି ଟିକେ କେକ୍ ଟା କାଟିଦବା ଠିକ ଅଛି ଆଜି ପୁରା ବହି ଜଳିବ ପବନା ଏ ପବନା ହେଇ ତ ବାପା ଆଇଲେଣି ଆଉ ହଁ ହଁ ରେଡି ହେଲାଣି ହଁ ବାପା ହଁ ଆଉ କେକ୍ ଫେକ୍ ସବୁ ଆଣି ହଁ ହଁ ଆମ ସବୁ ରେଡି ବା ହଉ କାଟିବା କେକ୍ ଆଉ ହେଲା କି ହଁ, ହଁ, କଣ ବାପା ତମେ ପୁରା ଜଳୁଛ ଏ ବାପା ପବନା ହଁ ବାପା କୁହ କୁହ ବେ ପବନା ତତେ ସିନା ଦେଖା ଅଛି ମୁଁ ଉପରେ ଜଳୁଛୁ ହେଲେ ଭିତରଟା ମୋର କୁହୁଳି କୁହୁଳି ସାଇଲେନ୍ସର ବାଟେ ଧୂଆ ମାରିଗଲାଣି ରେ ବାପା ତମର ଫେରେ ସାଇଲେନ୍ସର କେଉଁଠୁ ଆଇଲା ଏ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଟଙ୍କା 10,000 ଆଣିଛି ସାଇଲେନ୍ସର ମାନେ ମୋ ପଛ ପଟଟା ଓହୋ ଛାଡ ମଉଜା ଲେଟ୍ ହେଲାଣି କେକ୍ ଟା ଏଥର କାଟିଦବା ବୁଝିଲ ନା ବାପା ବେଶୀ କଥା କୁହନି ନହେଲେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଡେ ପକେଇମି ବୁଝିଲ ପବନା ରେ ଜାଣିଛି ତ ରାଗ କିଛି କହନା ତୁ ସିଧା କେକ୍ ଟା କାଟନା ରେ ବାବା ସିଧା କେକ୍ କାଟିମି ଖାଇବ ଏଠି ବି ଖାଇବ ଘରକୁ ଯିବ ହଁ 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 ପବନା କିସ କୁହ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ କରୋନା ଏ ବାପା ପବନା ବିଏ କରୋନାରେ କଣ ଜନ୍ମଦିନ କରୁଛୁ ବେ ଏ ବାପା ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲ ଏ କରୋନା କଥା ଆରେ 10 ଥର ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିପାରୁନଥିଲି କେବଳ ଆହାରି ପାଇଁ ପରା ମୁଁ ପାସ୍ କରିଛି ଆରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ଆଉ ଏ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ତମେ କଣ ଭୁଲିଗଲ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ କଥା ଏ ପବନା ତୁ ମତେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେ ନା ରେ ତୁ ସିଧା କେକ୍ ଟା କାଟି ପକାରେ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ କରୋନା ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ କରୋନା ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ କରୋନା ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ କରୋନା ବାପା ତମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ଖାଇଦିଅ ହଁ ରେ 10,000 ଟିକେ କେକ୍ Happy birthday to me. Happy birthday to me. अरे मु कोरोना भाइरस मते तमे डाकिछ मु न आसी जीवी कुआडे बे बाबा पबना बे ये कोरोना न पळेला बाबा रे किछ करियो रे बाबा बापा मु तो खाली कोरोना पाई केक काटुनी ये पळे बोली मु जान नथिली बापा बापा तुम पळे आस बापा खाइ दो पळेवा जे केक टा रही जो बापा आइला छाडुनी बापा कालिका पाली नरमुंड माली मुंह बसुली खाई भी तो मुंड मोड़ी कालिका पाली नरमुंड माली मुंह बसुली खाई भी तो मुंड मोड़ी दिया दिया अरे मो ना परा कोरोना आ मुडे एका जिमिना तो सांग नेकी जिमिना बापा से कुछ कोइलानी नहीं जिवो अरे पळेवा चल बाबा पळे चल कोरोना रे ए सोळा टंका 10,000 खर्च करछि मटन फटन खाइबनी कोसे को केक त दिए खाइबा हमारे तुम्हारा तो किए रे बापा आ दौड़ी मार रे बापा बापा तमे किछि कोनी चलो चलो सीधा दौड़ो बापा बापा दौड़ो 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 बापा दौड़ो 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 आउ दौड़ो 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 ए बाबा पवना रे किसला रे बाबा ए बाबा दौड़ो बापा दौड़ो बापा दौड़ो ए पवना बापा दौड़ो दौड़ो पवना बापा दौड़ो ए पवना बापा ए पवना बापा तुम ठीक है जो कहीं
ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ କନ୍ୟା ଆସିଗଲା ଦୌଡ଼ କେଇଠି ଦୌଡ଼ିବେ ବାପା କନ୍ୟା ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ ହଉଛି তুমি ଦୌଡ଼ ଚୁପ୍ ଦିନ 9ଟା ଯାଏ ଶୋଇଛି ବିଛଣାର ଆହୁରି କହୁଛି ବାପା ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ିବେ ବାପା ନରି ପ୍ଲାଜାର ତମେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମିଶି କନ୍ୟାର ହେପି ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଆଉ କିସ କରିବା ହଠାତ୍ କିନା ବାପା କନ୍ୟାଟା ପଶି ଆଇଲା ଆଉ କହିଲା ଆମ ଦେହରେ ପଶିଯିବ ଆମେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟରୁ ବାପା ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଏ ବାପା ପବନା ମୁଁ ତ କଥାଟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବେ ବାପା ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହ ତେ ନରି ପ୍ଲାଜାଟା ସେଟା କେଇଠି ଅଛି ମୁଁ ତ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଏଇଟା ହରି ପ୍ଲାଜା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣା କିଏ କହନା କରୋନାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରେ ତା ବେକାରିଆ ନୁକଟା ହୁଟ୍ ଯା ଗାଧେଇ କଲେଜ ଯିବୁ ହଁ ବାପା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନର ବାପା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ଏ ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ଗଲେ କନ୍ୟା ଗୁଡ଼ଉଛୁ ମୁଁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବି କଲେଜର କେହି ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯାଅନି ଆଉ କନ୍ୟା ଗୁଡ଼େଇବନି ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ ହବ ଏ ତ ଭିଡ଼ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ କଲା ମାତ୍ରେ ତ କନ୍ୟା ଗୁଡ଼େଇବ ଆଉ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ବେଶୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ସାନିଟାଇଜର ରଖିବେ ଆଉ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମଟିକୁ ମାନିବେ